লাগাও, না হলে সাসপেন্ড। বিহার পুলিশ কর্মীকে হুমকি, জঙ্গলরাজ মনে করালো बीजेपी। अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर सोनापुरा में होली खेले। হোলিতে নাচার জন্য পুলিশ কর্মীকে চাপ, ফের বিতর্কে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবের বড় ছেলে তেজ প্রতাপ যাদব। এবার হোলির অনুষ্ঠানে পুলিশ কর্মীকে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। দলীয় দপ্তরে আয়োজিত হোলিতে নাচার জন্য পুলিশ কর্মীকে চাপ দিলেন তিনি। নাচতে না চাইলে সাসপেন্ড করে দেওয়ার হুমকিও দিলেন তেজ প্রতাপ। বাধ্য হয়ে কিছুটা কোমর দোলালেন পুলিশ কর্মী। তেজ প্রতাপের এই আচরণ নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন ওঠা শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলেও। একযোগে তেজ প্রতাপের যুবরাজ সুলভ আচরণের নিন্দা করেছে জেডিইউ ও বিজেপি। জেডিইউ মুখপাত্র রাজীব রঞ্জন প্রসাদ বলেছেন, জঙ্গলরাজ শেষ হয়েছে, যেমন বাবা তেমন ছেলে। বাবা বিহারের জঙ্গলরাজ শুরু করেছিলেন, আর ছেলে ক্ষমতায় না থেকেও এভাবে হুমকির রাজনীতি করছেন। जंगलराज का दौर तो खत्म हो गया, लेकिन लालू जी के प्रथम युवराज, अब देखिए इनकी हरकतें। एक पुलिस कर्मी को ठुमका लगाने का आदेश दे रहे हैं और ठुमका नहीं लगाने पर क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसकी धमकी भी दे रहे हैं। दरअसल बिहार बदल गया है। तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी यादव या लालू जी के पूरे कुनबे के लोग, उन्हें एक बात समझनी होगी कि बदलते बिहार की जो तस्वीर है उसमें इस तरह के हरकतों की कोई जगह नहीं है। जैसे पिता वैसे पुत्र। पिता मुख्यमंत्री थे, परिवार की सत्ता थी, बिहार को जंगलराज बनाए रखा था, तो कानून को अपने इशारों पे नचवाते थे। अब सत्ता के बाहर हुए हैं, डीएनए वही है, जंगलराज लाने की तमन्ना है, तो कानून और वर्दी पहनने वाले व्यक्ति का सम्मान करने के बदले आज वर्दी पहनने वाले का जो अपमान किया है तेज प्रताप यादव ने, ये दिखाता है कि मानसिकता, फितरत, डीएनए में जंगलराज ही कूट कूट कर भरा हुआ है। पर इनको समझना होगा कि अब बिहार बदल चुका है। अब नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का शासन है, आज सुशासन है, जंगलराज का समय नहीं है। ये वीवीआईपी मानसिकता को भी दर्शाता है, सत्ता के अहंकार को भी दर्शाता है और जंगलराज के प्रति आरजेडी के सॉफ्ट कॉर्नर को भी दर्शाता है। একটা সময় আরজেডি এর রাজত্বকালে ধুমধাম করে পালিত হতো হোলি, আর সেই হোলির মধ্যমণি থাকতেন তৎকালীন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব। সমগ্র ভারতের মিডিয়া উপচে পড়ত লালু প্রসাদের বাড়িতে। লালু প্রসাদ যাদব হোলি খেলতেন, খোল বাজাতে, নিজে গাইতেন গান। সেই সময়ও কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের রং মাখানো হতো, এমনকি ইউনিফর্মের ওপর রং মেশানো জল ঢেলে দেওয়া হতো বলে অভিযোগ। বলা হয়, হোলির দিন নিজের মধ্যে থাকতেন না লালু। জামা ছেঁড়া থেকে শুরু করে চরস ভাঙ সবকিছুতেই নাকি বন্দোবস্ত থাকতো লালুর কুর্তাফার হোলিতে। তবে কি সেই একই ধারা বজায় রাখতে চেয়েছে লালু প্রসাদের বড় ছেলে? ভিডিও ভাইরাল হতেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে রাজ্য জুড়ে। ন্যাশনাল ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।